السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات هديل. اليوم غادي نكملو لابليكاسيون اللي كنا جمعنا فيها لو بيلون انيسيال، لو غران ليفر، لو جورنال، لا بالانس. كنا درنا لا بالانس ويبقى لنا لو سي بي سي et après le bilan final. كنا درنا les 3 questions الاولين اللي هما journal, bilan initial, le journal ou le grand livre. وكان الفيديو شويه جا طويل، واليوم غنكملوا لي 3 questions اللي بقاو لينا اللي هما لا بالانس و لو سي بي سي، ومن بعد لو بيلون فينال. داكشي علاش طراسيت لي طابلو وخدمت لي زيليمون باش ما يجيناش الفيديو عاوتاني طويل بزاف. دونك لا بالانس كنخدموا انطلاقا من هادوك لي زيليمون اللي شفنا في لو غران ليفر. يعني غناخذوا اكزامبل مثلا لا بنك. هنايا بالنسبه لينا غادي نجيو، ها هو لا بنك. عندنا في لو ديبي عندنا فيه 120 000 و après في لي موفمون كنا شفنا 120 000. كنا شفنا هاد لي زيليمون كاملين اللي هما نديرو لي زوبيراسيون كاملين اللي كانوا في لا بنك. 120 000 بلس 98 pardon 9800 بلس 400 000 بلس 12000 اللي عتعطينا 421800. دونك غادي نديرو 4000 هادي في لو ديبي، يعني في لي موفمون في لو ديبي. دونك هذا هو التوتال. هنا التوتال ديال لا بنك عندكم اكزامبل باش تعرفوا تخدموا لي زيليمون كاملين الاخرين. دونك عطاتنا 421800. عاوتاني نجمعوا لي زيليمون كاع لي موفمون اللي عندنا في لو كريدي. عندنا 12500 2000 5000 3000 15000 12000 12500 5000 25000. دونك التوتال ديالهم هي 150000 درهم. دونك باش نلقاو الصود غنديروا لو ديبي موان لو كريدي، يعني بحال اللي درنا النيت هنايا. دونك 421800 موان 150000 اللي هي التوتال ديال الكريدي غتعطينا 391800 هو اللي غادي نحطو هنا في لو ديبي. دونك فاش لقينا الصوت ديبيتور ها هو الصوت. دونك كنتمنى تكون العمليه واضحه. نفس لي زيليمون نخدمو بلو غران ليفر غادي يسهل لينا لي زيليمون كاملين. بحال هنا غنمشيو لاكيس، هي عندنا فيها في لو ديبي 4000 هي هذه، ها هي 4000 باردون 40000 ها هي 40000. بالنسبه لي زيليمون الاخرين عندنا 11330 اللي هي بالنسبه للكريدي. دونك ها هي عندنا كتساوي لنا هذه 17300 17300 17300. دونك 40000 موان 17300 تعطينا لو سولد 22700. ها هي هنايا 22700 نحطوها دونك في الديبي. ها هو لو سولد هنا عندنا راه هو في الديبي 22700. دونك راه واضحه. غنمشيو لي زيليمون ديالنا ديال لا سوسيتي. دونك عندنا لو كابيتال 3 800 donc le solde est créditeur. Donc 3 800 200. On a l'empreinte, on a le débit 25 000, on a le crédit 400 000. On a bleu moins, donc solde créditeur
طبيعة الحال فاش كيكون مورا كيكون صوت كريديتور تجي 375 000. فورنيسور ديموبيليزاسيون عندنا 15 000 في الكريدي، دونك 15 000 لو صوت كريديتور. فون كوميرسيال 600 000، donc solde débiteur 600 000. Construction 2 150 000. Le solde et débiteur 2 150 000. Immobilisation 50 200. Le solde est 50 200. Un matériel de transport 750 000. Le solde est débiteur 750 000. Matériel de bureau, 12 500. Le solde des débiteurs 12 500. Un matériel informatique 35 000. Le solde des débiteurs 35 000. Dépôt et cautionnement versé 12 000. Le solde des débiteurs 12 000. Stock matière première 90 000. Les mouvements 40 000 dirhams. 80 000 dirhams. Le solde des débiteurs de 40 000 dirhams. Donc, automatiquement, on a dit que 80 000 dirhams moins 80 000 dirhams moins 40 000, à 40 000. Stock produit fini 16 000. Le solde des débiteurs de 16 000. Client 38 000. Le solde, le crédit 11 100. Donc le solde des débiteurs de 26 900. Fournisseur 5 000. Le crédit 12 500. Le solde des créditeurs de 75 000. 7 500. Pardon. 7 500. Un client avancé à compte. فيها 12 000. le solde et créditeur de 12 000. la banque فيها 100. راح شفنا كيفاش خدمناها 120 000 dirhams. عندنا في le mouvement 421 800 moins 150 000 عطينا 391 800. La caisse 40 000 ou le mouvement le crédit 17 300. Donc le solde est débiteur de 22 700. Compte la caisse 30 000 dirhams. Le solde est débiteur de la caisse 50 000. يعني 50 000 moins 30 000. Le solde des débiteurs de 20 000 dirhams. Achat de matières premières 25 000 dirhams. Le solde des débiteurs de 25 000 dirhams. Sigma de stock matières premières 80 000 dirhams moins 40 000. Un solde débiteur de 40 000 dirhams. Entretien et réparation 2500. Le solde des débiteurs 2500. Location et charges locatives 8500. Le solde est débiteur de 8500. Les honoraires 15 000. Le solde est débiteur de 15 000. Un frais postaux 1500. Le solde est débiteur de 1500. Droit d'enregistrement 1800. Le solde est débiteur de 1800. Rémunération de personnel 30 000 dirhams. Le solde des débiteurs de 30 000 dirhams. Cotisation CNSS 3 000 dirhams. Le solde des débiteurs de 3 000 dirhams. Indemnité. Indemnité préavis 3 000. Le solde des débiteurs de 3 000. Pénalité fiscale 5 000 dirhams. Le solde des débiteurs de 5 000 dirhams. Vente de produits finis 1300. Le 38 000. Donc نديرو هادي moins هادي تعطينا 36 700. Donc le solde des créditeurs يعني automatiquement فاش كيكون moins كيكون le solde créditeur. عندنا segment de stock produits finis 16 000. Le solde des créditeurs de 16 000.
Donc في التوتال عندنا هنا في la première colonne في solde عندنا في الديبي 3 800 1200 3 800 1200 هذه la principe de la partie double. Donc ديما le débit est égal au crédit. عندنا les mouvements في le débit عندنا 821 900 le crédit 821 900 وفي le solde عندنا 4 262 400. donc 4 262 400. هذا هو بالنسبة la balance. ندوزو la question suivante اللي هي نشوفو le CPC. Le CPC عندنا le produit d'exploitation فيها vente de biens et services produits. donc كلشي من هادوك les éléments اللي عندنا كنجمعوهم. 36 700 عندنا segment de stock de produits finis 16 000. donc le total هي 52 700. عندنا charge d'exploitation achat consommé de matières premières عندنا 65 000. autre charge externe عندنا فيها 27 500. منين جاتنا هاد 27 500 جمعنا بزاف لي زيليمون اللي هما location et charge locative. هاني نشوف les frais postaux ومهم بزاف. autre charge externe هما هادو impôts et taxes 1800. charge de personnel عاوتاني جمعنا الريمونيراسيون بلس cotisation CNSS وداكشي عاد عطاتنا 36 000. donc le total كما كنعرفوا le total ديال هنايا charge le total غنديرو 52 700 plus 130 300 pardon. نديرو هادو هما نجمعو هاد لي زيليمون مع هادو تعطينا 130 300. résultat d'exploitation هي les produits moins les charges. donc تعطينا moins 77 600. résultat financier هنا ما عندناش زيرو. résultat courant هي هادي donc moins 77 600. produit non courant 0. charge non courant 5000. donc au résultat non courant il y a moins les produits moins les charges, donc moins 5000. résultat avant impôt c'est moins 82 600. impôt sur résultat c'est 0. résultat net de l'exercice c'est moins 82 600. donc on a un perte. Le bilan final 2 au 31/12/2015. On a l'actif immobilisé, les immobilisations incorporelles, on a le fonds commercial 600 000 dirhams. Immobilisation corporelle, construction 2 150 000 dirhams. On a 50 200 matière transport, 750 000 dirhams. Mobilier de bureau 47 500. Immobilisation financière, dépôt et cautionnement versé 1200. Actifs circulants, fiha les stocks, matières premières 40 000 dirhams. Produits finis 16 000 dirhams. Créance de l'actif circulant client 27 900. Trésorerie actif, fiha la banque, fiha 300 1091 800. On caisse 22 700. compte chèques postaux 20 000 dirhams. donc le financement permanent, capitaux propres, capital social déjà maintenant 33 800 200. résultat تاع الاخر هاد كنحسبوها هي النيت اللي لقينا في لو سي بي سي في الاخر
Donc dette de financement empreinte عندنا فيها 375 000 fournisseurs d'immobilisation 150 000 عندنا passif circulant فيه dette du passif circulant fournisseur 75 000 clients à avancer à compte 12 000 dirhams. Donc le résultat c'est moins 82 600. Donc le total on 4 127 100 4 127 100. دونك هادو هما لي زيكزارسيس ديالنا واللي عنده شي تساؤل يطرحوا مرحبا في لي كومونتير ونتمنى يكون هادشي واضح. وانا راح باش درت هاد لا ميثود باش ما يجيش الفيديو بحال لوطخ فوا جا شويه جا طويل بزاف. ونتمنى نكون فدتكم وشكرا على المشاهده. واللي اول مره غادي يشوف لاشين ما ينساش يضغط على زر اشتراك وما تنساوناش من لي كومونتير ديالكم ومن الضغط على زر جيم. وشكرا جزيلا على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.